अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और लाजवाब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन बेहतरीन और मुफीद तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, जो तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। लाइव काम 24 घंटे में किया जाएगा। आप लोगों का जो भी मसले व मसाइल होंगे, चाहे वो कारोबार की बंदिश हो, रिश्ते की बंदिश हो, निकाह की बंदिश हो या दूसरे मसले व मसाइल हो। प्यारे दोस्तों, ख़ासुसन वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात कर रहे हो, जो अमलियात सीखना चाहते हो, जो अमलियात के कोर्स करना चाहते हो या जो अमलियात का हिसार इजाज़तनामा हासिल करना चाहते हो, वो दोस्त भी रब्ता कर सकते हैं। इनमें से अक्सर ऐसे नकूश लगाए गए हैं हिसार के और हिफाजत के तलस्मात व तावीज़ात जो हम खुद लिख के देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इन वीडियोस को जो तलस्मात क़दीमी चैनल में लगातार शेयर किया जाता है, इसे ज़रूर शेयर करते जाएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है कि किसी मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। आज का ये तलस्म और हमारा मौजू है जालिम शख्स से निजात के लिए, जालिम शख्स को ज़ेर करने के लिए, जालिम शख्स की ज़ुबान बंद करने के लिए, जालिम शख्स के दिल पर वार करने के लिए, जालिम शख्स के दिमाग पर वार करने के लिए, और ऐसा शख्स जो बार बार आप पर काला जादू करता हो, जो बंदिशें लगाता हो, जो जिन्नात भिजवाता हो, जो सिफली अमल करता हो, ऐसे शख्स से हिफाजत के लिए, ऐसे शख्स से निजात पाने के लिए आज का ये तलस्म आप लोगों के लिए शेयर किया जा रहा है। जालिम शख्स वो जालिम शख्स जो आपका दुश्मन हो, आपके औलाद का दुश्मन हो, आपके वालिदैन का, आपके बहन भाइयों का दुश्मन हो, जुल्म करता हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, जुल्म करता हो, चाहे वो जादू की सूरत में हो या बंदिशें लगाता हो, या वो अनापरस्त शख्स जो मामूली बातों और मामूली तकरार पर आप लोगों के साथ जुल्म करता हो, या घर में वो शख्स रहता हो जो आप लोगों के साथ जुल्म करता हो, ऐसे शख्स के लिए इस तलस्म को बनाया गया है। इस तलस्म का इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए है, नाजायज़ उमूर के लिए मत कीजिएगा। नाजायज़ उमूर के लिए फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि उसका इजाज़त बिल्कुल नहीं है। जालिम शख्स को ज़ेर करने के लिए, जालिम शख्स को बीमार करने के लिए, जालिम शख्स को घर से निकालने के लिए, जालिम शख्स की ज़ुबान बंद करने के लिए, जालिम शख्स वो जालिम शख्स जो घर में गालियाँ देता हो, वो शोहर जो घर में गालियाँ देता हो, वो भाई, वो बहन जो ज़ुबान दराज़ी करती हो, वो वालिद जो ज़ुबान दराज़ी करता हो, बार बार गालियाँ देता हो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, या वो रिश्तेदार या वो हमसाया जो जुल्म करता हो, ऐसे शख्स की ज़ुबान बंदी के लिए, ऐसे शख्स से निजात पाने के लिए और ऐसे शख्स को ज़ेर करने के लिए, ऐसे शख्स को शहर से निकालने के लिए आज का ये तलस्म अभी के अभी लिखिएगा और अभी के अभी इस तलस्म से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, साथ कैसे निकाला जाता है, आंसर कैसे निकाला जाता है, आप लोगों की आसानी के लिए हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए अलग से लिंक रखते हैं जिसमें साथ निकालने का लिंक भी रखा गया है और आंसर निकालने का लिंक भी रखा गया है।
آپ لوگ وہاں سے آسانی سے 7 نکال سکتے ہو اور آنسر بھی نکال سکتے ہو، کیونکہ کچھ ایسے نقوش ہوتے ہیں جس میں اگر آپ 7 اور آنسر کا ایڈجسٹ نہ کرو تو وہ عمل بیکار اور بے معنی رہتا ہے۔ 7 اور آنسر کا معلومات لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ویڈیوز بنا کے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ ان عملیات اور معلومات کے بارے میں بہترین جانکاری حاصل کر سکو۔ اس طلسم کو آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں لکھنا ہے، کالے سیاہی اورر کے گلاب سے، کالے پین اورر کے گلاب سے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں، اس میں دشمن کا نام اور دشمن کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد تینوں تعویذوں میں آپ لوگوں نے اندر کالا مرچ اور لونگ کوٹ کر ڈال دینی ہے، ہلکی ہلکی۔ اس کے بعد تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 کالے کپڑے کا کور دے دینا ہے۔ کالے کپڑے کا کور دینے کے بعد ایک نقش آپ نے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے، دوسرا نقش آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے اور تیسرے نقش کو آپ نے ہوا میں لٹکا دینا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد 22 دن تک آپ نے پھر دوسرا عمل ہرگز اور بالکل نہیں کرنا۔ پیارے دوستوں، اس عمل کا اجازت صرف اور صرف جائز امور کے لیے ہے، ناجائز امور کے لیے یہ کام بالکل اور کسی صورت نہیں کرتا۔ آسان طلسم ہے، آسان تعویذ ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، اس کا اجازت عام ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اجازت بھی عام کر رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگ کسی بھی ٹائم لکھ کر ان عملیات و طلسمات سے استفادہ حاصل کر سکو۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آج کا یہ طلسم آپ لوگوں کو کیسا لگا، خصوصاً وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پر بندشیں میں ہوں، جن پر کالا جادو ہوا ہو، جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہوں، وہ کومنٹ باکس میں اپنا نام کومنٹ کرے اور درود شریف کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و مسلمات، تمام مومنین و مومنات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ پیارے دوستوں، اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ اور مستملہ نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔